مرحبا بكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 78. دونك لو ليكسيك تيماتيك. شنو هو لو ليكسيك تيماتيك؟ هو مجموعة من الكلمات اللي كتعلق يعني بواحد الموضوع معين. Donc ce que je sais, connais-tu le nom d'un objet du monde technologique? À quoi sert-il? واش كتعرف اسم ديال واحد الشيء كيتعلق بالعالم التكنولوجيا؟ à quoi sert-il؟ لاش كيصلح؟ Donc il y a plusieurs outils ou bien objets du monde technologique بحال la tablette, le téléphone portable, l'ordinateur portable. تقدروا تزيدوا des autres outils. Donc هنا غنختار l'ordinateur portable. L'ordinateur portable, il sert. Donc l'ordinateur portable sert à écrire des textes, يعني كيسمح باش نكتبوا النصوص, enregistrer des données, communiquer avec les proches, consulter des mails. Donc je passe, j'observe et je découvre qu'est-ce que les technologies de l'information et de la communication TIS. يعني شنو هما التقنيات ديال المعلومات والتواصل اللي كنختصروها في لو مو تيس. يعني تيس كتعني تكنولوجي, هي l'abréviation ديال تكنولوجي de l'information et de la communication. TIS joue-t-elle un rôle bénéfique dans notre vie? واش كتلعب دور, يعني واحد الدور مهم او مفيد في الحياة ديالنا؟ يعني واش هاد لي تكنولوجي كيلعبوا دور مهم ومفيد في الحياة ديالنا؟ Donc les TIS sont un ensemble d'outils et de technologies très utiles à l'homme. إذن هاد التكنولوجيا ديال الإعلام والتواصل هي مجموعة من الأدوات والتقنيات, des techniques très utiles à l'homme, يعني مهمة بالنسبة للإنسان, comme l'informatique, بحال l'informatique, la radio télévision, يعني بحال la radio télévision كذلك, التلفاز والمذياع, le micro-ordinateur. le micro-ordinateur هو جهاز الحاسوب المحمول ولا l'ordinateur portable, le téléphone mobile بالهاتف الجوال, l'internet يعني الانترنت, la tablette يعني اللوحة الرقمية إلى غير ذلك. Donc ils permettent d'avoir de l'information. إذا هاد الأدوات ديال التكنولوجيا يعني كتخول لينا ناخدو يعني المعلومة, avoir l'information, de la créer يعني نخلقو المعلومة, de la stocker et de la transmettre, نخزنو هاد المعلومة وننقلوها كذلك, ننقلوها, ainsi que de communiquer avec les proches, بالإضافة إلى التواصل مع الأقارب, التواصل مع الأقارب, communiquer avec les proches, les amis, الأصدقاء, يعني نتواصلوا, كتخول لينا باش نتواصلوا مع الأقارب والأصدقاء à travers le monde, يعني عبر العالم. Ces technologies ont apporté un grand changement dans notre vie. هاد التكنولوجيات والتقنيات يعني خلقوا واحد التغيير كبير في الحياة ديالنا, يعني خلقوا تغيير كبير في حياتنا. La distance n'est plus un obstacle. المسافة ماشي مشكل grâce au réseau internet, بسبب شبكة الانترنت. Il y a si différentes technologies, بسبب شبكة الانترنت وكذلك مختلف تكنولوجيات ديال الانترنت. Il est désormais facile d'étudier
يعني إنه سهل جدا أن الإنسان يتعلم، يعني أن يتعلم الإنسان de s'amuser، أن يتمتع، d'être informé sur le monde et de participer à des événements à distance. يعني تاخذ المعلومات وتخبر عبر العالم وتشارك في الأحداث عن بعد. Donc je manipule et je réfléchis. De quoi parle ce texte? علاش كتهضر هذا النص؟ Donc il parle des technologies de l'information et de la communication. ولا نقدروا نكتبوا il parle des TIS. Donc كيهضر على les technologies de l'information et de la communication, ou bien TIS. Que désignent les mots en gras؟ يعني اش كيحددوا لينا هاد لي مو اون غرا اللي مكتوبين بخط مضغوط؟ دونك لي مو اون غرا سون دي زوتي دي تيس، يعني هما الادوات ديال يعني لي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون، او الكلمات اللي عندها علاقه بلي تيس، عندها علاقه بلي تيس. كو فورم سي مو، يعني اش كيشكلوا لينا هاد لي مو؟ دونك سي مو فورم ان ليكسيك تيماتيك، يعني كيحددوا لينا يعني ان ليكسيك تيماتيك، يعني واحد المعجم ديال الكلمات اللي عندها علاقه بموضوع معين. c'est-à-dire un lexique en rapport avec le thème du texte، يعني واحد الليكسيك اللي عنده علاقه ب يعني موضوع النص اللي هو تيس. Quatrième question, trouve d'autres mots du champ lexical des TIS. يعني غادي توجد واحد مجموعة من الكلمات اللي عندها علاقة le champ lexical des TIS. Donc d'autres mots sont information, كاين l'information, communication, communiquer. Donc information, communication, communiquer. Donc je construis la règle complète avec ou bien complète pour construire la règle avec les mots internet, thème, mobile, information, mot, lexique, ordinateur. Autour d'un thème, يعني حول موضوع، il y a des mots précis qui forment un champ lexical. هناك يعني كلمات محددة اللي كتشكل لنا واحد le champ lexical dont on peut se servir. Voici des exemples du lexique thématique des technologies. يعني عندنا واحد المثال ديال الليكسيك تيماتيك ديال لي تكنولوجي de l'information et de la communication. يعني تكنولوجيا المعلومات والتواصل. des noms الأسماء comme technologie, outils, technique, information, communication. Donc micro-ordinateur, مثلا micro-ordinateur, téléphone mobile, tablette, radio, télévision, caméra numérique, réseau, internet. Donc des verbes كذلك أفعال stocker بحال stocker, transmettre, informer, communiquer. Donc je lis, autour d'un thème, il y a des mots précis qui forment un champ lexical dont on peut se servir. Voici des exemples du lexique thématique des technologies de l'information et de la communication. Des noms comme technologie, outils, technique, information, communication, micro-ordinateur, téléphone mobile, tablette, radio-télévision, caméra numérique, réseau internet. Des verbes comme stocker, transmettre, s'informer, communiquer. Donc merci pour votre attention et à bientôt.